बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना के मौलिक वार जारी। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 3 मरीज जहां बहक, 94 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 66 मरीजों का इजाफा। जंग में 11, चिन्योट में 10 और टोबा में 7 मरीज रिपोर्ट। जबकि असासा की वॉक इन वैक्सीनेशन शुरू। असासा किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। उधर चिन्योट में पुलिस अफसरान और एहलकारों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के मौलिक वार जारी हैं। डिवीजन में 24 घंटों के दौरान 3 मरीज जहां बहक, 94 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 66 मरीजों का इजाफा हुआ। जंग में 11, चिन्योट में 10 और टोबा में 7 मरीज रिपोर्ट हुए। बच्चे हो जाएं तैयार, 7 जून से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने तस्दीक कर दी। बोले 7 जून से कबल तमाम असातिज़ा वैक्सीनेशन करवाएं। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा वैक्सीनेशन करवाएं। मजीद कहा, इस बार तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां कम होंगी। आपको बता रहे हैं 7 जून से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने तस्दीक कर दी। बोले 7 जून से कबल तमाम असातिज़ा वैक्सीनेशन करवाएं। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा वैक्सीनेशन करवाएं। और महंगाई का जिन मेडिसिन मार्केट में भी पहुंच गया। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन 41 से 70 रुपए तक महंगी। हेमोलिन की कीमत 874 से बढ़कर 915 रुपए तक पहुंच गई। इंसुलिन की कीमत 694 से बढ़कर 764 रुपए तक पहुंच गई। ओवेनप आई ड्रॉप 41 रुपए से बढ़कर 415 रुपए का हो गया। ट्रायोप्टल 50 गोलियों का पैक 357 रुपए का हो गया। स्कॉट प्लस 10 गोलियों का पैक 16 रुपए महंगा कर दिया गया, जबकि स्कॉट 30 गोलियों का पैक 6 रुपए महंगा कर दिया गया। अंधेर नगरी चौपट रात जाली पुलिस मुकाबले में मारे गए 2 भाइयों का मुकदमा दर्ज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खाती मां मर गई। इंसाफ फिर न मिला। 18 अगस्त 2015 को थाना फैक्ट्री एरिया में 21 साला सुहेल और 19 साला शाहजेब को पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया, जिस पर चौधरी नासिर हबीब एडवोकेट का कहना है कि साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी को लवाहिकीन ने जुडिशल इंक्वायरी की दरख्वास्त दी। इलाका मजिस्ट्रेट राना राशिद अली ने 8 माह की इंक्वायरी के बाद पुलिस मुकाबले को जाली करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जून 2016 में नदीम अंजुम SHO फैक्ट्री एरिया, कांस्टेबल्स फरहान खान, जहीर आलम, तारिक महमूद, नयामत अली, ड्राइवर शहजाद अहमद, सब इंस्पेक्टर रियाज अहमद, जफर जमान, SHO थाना सरगोदा, SHO समनाबाद खलील घुमन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया, मगर निगरानी में फैसला 4 साल तक मुख्तलिफ जजेस के पास चलता रहा। फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नवीदुज़्ज़मान ने 10 दिसंबर 2020 को निगरानी अपील खारिज करके इलाका मजिस्ट्रेट के फैसले को दुरुस्त करार दिया। बादजा लवाहिकीन की दरख्वास्त पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद अख्तर ने साबिका फैसले पर CPO को अमल दरामद का हुक्म दिया, मगर ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। मुद्दई तारिक महमूद का कहना है कि 6 साल से ख्वार हो रहा हूं, 2 बेटे और बीवी मारे जा चुके हैं। चीफ जस्टिस, वजीर आजम, वजीर आला और IG पंजाब मुझे इंसाफ दिलवाएं। पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। मुल्जिमान या भेड़ बकरियां, पंजाब पुलिस के पास हथकड़ियों की किल्लत। लड़ाई झगड़े के मुल्जिम अदालत में रस्सियों से बांधकर पेश किए जाने लगे। डिजकोट पुलिस मुल्जिमान को रस्सियों से बांधकर अदालत लाई। पंजाब पुलिस के पास हथकड़ियों की किल्लत। लड़ाई झगड़े में गिरफ्तार मुल्जिमान को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में रस्सियों से बांधकर पेश कर दिया। ऐसी रस्सियां जानवरों को बांधने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मौके पर मौजूद पुलिस मुलाजिमीन से पूछा गया तो उनका कहना था कि वो डिजकोट थाने से लड़ाई झगड़े में मुलविस मुल्जिमान को अदालत में पेश करने के लिए लाए हैं। और अप्रैल में नेटवेयर, टॉवल और मेडअप आर्टिकल्स की बरामदात में इजाफा, जबकि बेडवेयर, रेडीमेड गारमेंट समेत आर्ट, सिल्क और सिंथेटिक टेक्सटाइल की बरामदात में बड़ी कमी वाक़ई हुई। अदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। अदारा शुमारियात की जानिब से टेक्सटाइल के मुख्तलिफ शोबों की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक नेटवेयर की मार्च में एक्सपोर्ट्स 48,966 मिलियन रुपए रही, जबकि नेटवेयर की बरामदात में 7.99 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। चेयरमैन PHMA मियां फरख इकबाल कहते हैं, बिजली 7.5 सेंट पर वापस की जाए और गैस सब्सिडी जारी रखी जाए।
हमारी इनसे रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि आप सेल टैक्स को जीरो रेटेड कर दें। इनने उसको भी जीरो रेटेड नहीं किया, बल्कि ये तो गैस रेट को बजट जो आ रहा है उसमें इंक्रीज करने जा रहे हैं। अगर जो इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है हमें और फैसिलिटेट करें तो मैं यकीन दिलाता हूं कि ये जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आई है नेटवेयर में, ये इंशाअल्लाह ताला हम इसको डबल कर देंगे। टावर इंडस्ट्री की बरामदात अप्रैल में 12,950 मिलियन रुपए रही। टावर बरामदात में 1.93 मिलियन रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मेडअप आर्टिकल की बरामदात 9,460 मिलियन रुपए रही और 1.57 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। बेडवेयर 17 मिलियन रुपए, रेडीमेड गारमेंट्स में 6.90 मिलियन रुपए की कमी हुई, जबकि आर्ट, सिल्क एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल की बरामदात में 19.13 मिलियन रुपए की कमी वाक़ हुई। तरक्की करती टेक्सटाइल सनत से वाबस्ता एक्सपोर्टर्स मुल्क की बरामदात को मजीद बढ़ाने के लिए हुकूमती सतह पर मजीद काविशों का मुतालबा करते हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अब परचून वालों को भी टैक्स अदा करना होगा। एफबीआर का आइंदा बजट में 50,000 रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का हदफ। जराए के मुताबिक रिटेलर्स को टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल्स के जरिए रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स रियायत देने की सिफारिश की गई। पॉइंट ऑफ सेल्स लगाने वाले रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ है। अब परचून वालों को टैक्स लगेगा। एफबीआर का 50,000 रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने का हदफ। रिटेलर्स को टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स नेट में लाने की हिकमत अमली तैयार। रिटेलर्स को पॉइंट ऑफ सेल से रजिस्ट्रेशन कराने पर टैक्स रियायत की सिफारिश की गई। कि वापदा अथॉरिटी ने मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुलाजमतों में 20% कोटे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी और इस हवाले से मुल्क भर में आसामियों की ताज़ा तरीन सूबावार पोजीशन वाज़ेह करते थे। इनमें 20% को कोटा वापदा मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुख्तस करके सर्कुलर जारी कर दिया है। ग्रेड 1 से 5 और ग्रेड 6 से 14 तक कोटे की सूबा और रीजन वार तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। आपको बताते चलें, वापदा अथॉरिटी ने मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुलाजमतों में 20% कोटे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी और इस हवाले से मुल्क भर में आसामियों की ताज़ा तरीन सूबावार पोजीशन वाज़ेह करते हुए इनमें 20% कोटा वापदा मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुख्तस करके सर्कुलर जारी कर दिया है। ग्रेड 1 से 5 और ग्रेड 6 से 14 तक कोटे की सूबा और रीजन वार तफसीलात भी जारी कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रही हैं, वापदा अथॉरिटी ने मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुलाजमतों में 20% कोटे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। ब्यूरो चीफ से फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जफर डोगर साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, बहुत अहम खबर है। वापदा मुलाजमीन के बच्चों के लिए वापदा मुलाजमीन के हवाले से एक अरसे से डिमांड थी और इसकी मंजूरी दे दी थी कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी ने जो वाटर रिसोर्सेज से मुतल्लिक है कि वापदा के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए कोटा मखसूस किया जाए। सिफारिश की थी इस बात की और उस पर वापदा अथॉरिटी ने वापदा मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुलाजमतों में 20% कोटे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से मुल्क भर में असामियों की जो ताज़ा तरीन पोजीशन है सूबावार वो वाज़ेह करते हुए उनमें 20% कोटा वापदा मुलाजमीन के बच्चों के लिए मुख्तस कर दिया है और इसका बाकायदा सर्कुलर भी जारी कर दिया है और इसमें पूरी डिटेल्स बताई गई कि ग्रेड 1 से 5 और ग्रेड 6 से 14 तक का सूबावार और रीजन वार क्या क्या तफसीलात होंगी और इसमें ये भी बताया गया है कि जो अक़लियतों का इसमें क्या कोटा होगा, माइनॉरिटीज का क्या कोटा होगा, ख़वातीन का क्या कोटा होगा, मेरिट पे किस तरह भर्ती होगी और इसमें पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान के हवाले से जो कोटे की तफसीलात हैं वो भी जारी की गई हैं और पाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की असामियों पर कोटे की तफसीलात भी जारी कर दी गई। मुलाजमतों में 20% कोटे पर अमल दरामद की मंजूरी दे दी है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर के मौके पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर लीगी कारकुनान भी शरीक हुए। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर के मौका पर लीगी MP मियां ताहिर जमील के दफ्तर में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पर पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई और इस तकरीब में लीगी कारकुनान, बलदियाती नुमाइंदगान की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं। जी मलिक साहब, बताइएगा आज की तकरीब के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने
23 سال پہلے جو میاں محمد نواز شریف نے پاکستان پر احسان کیا تھا، اس کو ہم یاد کرنے کے لیے یوم تکبیر کے حوالے سے یہ کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف نے جرأت مندانہ فیصلہ کر کے پوری قوم کو، پوری پاکستانی عوام کو سر اٹھا کر چلنے کا سلیقہ دیا تھا، ہماری دعا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ترقی شاد و باد رکھے اور ترقی دے۔ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پوری پاکستان کی عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ 28 مئی 1998 کو ہم نے اٹامک دھماکے کر کے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا اور پاکستان کو وہ عزت وقار دلوایا جس کا وہ مستحق ہے، اور سارے مسلم لیگی کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی لیڈرشپ کے زیر سایہ یہ اٹامک دھماکے کیے گئے اور میاں محمد نواز شریف کے زیر سایہ یہ کیے گئے، تو پاکستان زندہ باد۔ جی خان صاحب۔ جی الحمدللہ، ہم آج کے اس پرمسرت موقع پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرب سجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا دے مملکت خدا داد پاکستان کو ناقابل تسخیر قلعہ بنایا اور پورے دنیا میں یہ پہلی اسلامک ایٹمی قوت بنا، اور آج اسی وجہ سے آج ہندوستان کی جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ ملکی سلامتی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ عبد الرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ جنگ میں یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی خواتین کارکنان نے بھی شرکت کی۔ بات کرتے ہیں اویس خان سے۔ جی اویس۔ جنگ میں آج پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یوم تکبیر بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا جس میں خواتین کے کارکنان کی جانب سے کیک بھی کاٹا گیا۔ اس حوالے سے میرے سامنے آفتاب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ میم یہ بتائے گا یوم تکبیر کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے یہ کارکنان؟ ہاں جی، ہندوستان کی جنوبی ایشیا میں خود ساختہ فیصلہ ساز بننے اور دیگر ممالک کو کمزور کرنے کے جنوں اور 11 مئی 1998 کو دنیا کی پرواہ کیے بغیر 5 ایٹمی دھماکے کر کے جنوبی ایشیا کی عسکری طاقت کے جو بیلنس آف پاور ہے اس کو شدید دھچکا پہنچایا۔ پاکستان اس خطہ کی ایک امپورٹنٹ ریئلٹی ہے، اسے بھی اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے بیلنس آف پاور قائم کرنے کے لیے 6 ایٹمی دھماکے کیے۔ نواز شریف کے اس ہسٹوریکل ڈیسیجن، ڈاکٹر عبدالقدیر جو ہے ان کے انٹلیکٹ اور پاکستان جو پاک فوج ہے ہماری اس کی ڈٹرمنیشن کی قوم آج بھی معترف ہے۔ اللہ تعالیٰ نواز شریف اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سلامت رکھے۔ 28 مئی پیغام ہے ہندوستان کے ساتھ ساتھ ان طاقتوں کے لیے بھی جن کی نظروں میں پاکستان کا وجود کھٹکتا ہے، اور مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اویس اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یوم تکبیر کی ہی بات کرتے ہیں۔ یوم تکبیر کے حوالے سے میاں حماد ذوالفقار انصاری کے ڈیرے پر تقریب۔ سابق وزیر مملکت مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری نے یوم تقریب کا کیک کاٹا۔ میاں عثمان جاوید، شکیل انصاری، تیمور مرزا نے بھی شرکت کی۔ علاقے کے معززین میاں احسن ذوالفقار، رانا آصف، سعد ذوالقرنین، مدن چودھری، میاں شوال نے بھی شرکت کی۔ فیصل آباد میں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کی جانب سے یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک کاٹا گیا۔ اسی بارے میں مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے۔ جی عمیر۔ تکبیر کے حوالے سے فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کی جانب سے کیک کاٹا گیا ہے، اور اس حوالے سے چیمبر کے جو مختلف عہدیداران ہیں انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی ہے، اور پاکستان کی جانب سے جب ایٹمی دھماکے کیے گئے یوم تکبیر کی مناسبت سے اس کی خوشی میں آج کیک کاٹ کر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سب سے پہلے میاں ظفر اقبال صاحب موجود ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ شکریہ سٹی 41۔ آج کا دن بلا شبہ پاکستانی قوم کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے، اور ہم اس موقع پہ پاکستانی فورسز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کی انتھک کوششوں سے اور ہمارے جو انجینئرز تھے اور خصوصی طور پر ہمارے سائنسدان جنہوں نے اپنی دن رات کاوشوں کے بعد ایٹمی دھماکہ کیا 28 مئی کو، یہ یقیناً ہماری سلامتی کے لیے، ہماری مستقبل کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی محفوظ پاکستان ہم کو دیا، تو اس کے لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور اپنے فورسز کے، افواج پاکستان کے اور باقی فورسز، تمام فورسز کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے انتھک کوششوں سے ہماری سلامتی کو یقینی بنایا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی بالکل، شیخ فیصل صاحب سر کیا کہنا چاہیں گے آپ آج کے اس دن کی مناسبت سے؟ دیکھیں جی، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فورسز دیں جو ایک انہوں نے جب ایٹمی دھماکہ کیا تو جو یہود، جو کافر تھے، تو ان کو ایک پیغام گیا کہ الحمدللہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو خود مختار ملک ہے۔
اب ہماری طرف اللہ کی رحمت سے کوئی بندہ میلی آنکھ سے نہیں دے سکتا، نہ اس کو فلسطین کی طرح ڈیل کر سکتا ہے، نہ شام کی طرح ڈیل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے پناہ رحمتیں ہوئیں کہ آج کا دن ہمیں یہ نصیب ہوا۔ ملک کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فیصل آباد میں آرٹس کونسل نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام میں مارکا مار لیا، 4 مقابلے میں پوزیشنز حاصل کر لی۔ سٹوری رائٹنگ میں پنجاب بھر سے اول پوزیشن حاصل کی، شاعری، انسٹرومنٹ پلے اور شارٹ سٹوری میں بھی پوزیشن حاصل کی۔ بات کرتے ہیں حنان بخاری سے۔ حنان، بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد کے اندر ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت جو بچے ونر تھے، جن کے اندر جھنگ، چنیوٹ اور فیصل آباد کے بہت سارے بچے تھے، ونرز کو لاہور جو ہے وہ لے جایا گیا فیصل آباد آرٹ کونسل کی طرف سے، جہاں پہ گرینڈ فنالے ہوا ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کا، اور جس میں 12 کے قریب آرٹس کونسل تھی جن کے بچے جو ونرز تھے ان کے مقابلہ جات لاہور میں ان کا انعقاد کیا گیا۔ فیصل آباد کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ فیصل آباد سے 4 بچے ہیں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی۔ پوزیشنز جن چیزوں کے اندر حاصل کی آپ کو بتاتا چلوں کہ فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ شارٹ سٹوری کے اندر فیصل آباد کے بچے نے حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ پوزیشن انسٹرومنٹ، جس میں فیصل آباد کا بچہ تھا جو کہ طبلہ نواز تھا، طبلہ بجاتا تھا، اس نے سیکنڈ پوزیشن آل اوور دا پنجاب جو ہے وہ حاصل کی، اور تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ پوئٹری میں فیصل آباد آرٹ کونسل نے حاصل کی، اور فیصل آباد آرٹ کونسل کی جانب سے تھرڈ پوزیشن تھی جو کہ فائن آرٹس کے اندر حاصل کی گئی۔ فیصل آباد آرٹ کونسل کے ڈائریکٹر زاہد اقبال کا یہ کہنا تھا کہ فیصل آباد کے اندر ٹیلنٹ جو ہے وہ کم نہیں ہے، اور یہی وجہ تھی کہ یہاں کے بچوں نے لاہور کے جا کے بھی اپنے ہنر کا سکہ منوایا۔ ٹیم کو مبارکباد دی۔ حنان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔